ঝলিয়াডিহি অধিনায়ক অনুরোধ করিবি সে এই হকি খেল এই টুর্নামেন্ট বিষয়ে কিছু উদ্বোধন দেবে। আজির এই খেলরে আমি আমার লয়গুড়া চনাগুড়া হকি কমিটি তথা এঠির মা বাপা ভাই ভৌণী সমস্ত মু ধন্যবাদ দিয়ে কি সে সুন্দর ভাবে সে এই খেলটি পরিচালনা কলে এবং আজ আম এই খেলটি ভাল ভাবে সফলতা হয়ে পারিছি। তো মু কমিটি তথা এঠির সমস্ত ভাই ভৌণী এবং আমার চিফ গেস্ট মানুষ সমস্ত ধন্যবাদ দিয়ে নমস্কার। আজ আমি এইটি খেলিকি বহুত খুশি অছু এবং আম খেলরে হয়ে পারে কিছু ভুল হয়ে তো ক্ষমা করবে। যেমিতিকি আমি এটি প্রথমে আসিলু এবং দেখিলু যে আমি প্রথমে খেলিকি হারি যাইছিলু, সেতবেলে আমি গোটে স্কুল সময়ের কথা ভাবিলু কি हार के बाद ही जीत है। हमर माने हारी जीमा माने हम हारी छ माने हमर चाबी काटीटा हेटा है कि हम दिने जीतमा, तो हेटा भाबी कि हमें खेलनो आज हमें विजय ही पारिछु। तो अशेष अशेष भगवान को धन्यवाद दऊ तथा एठिर समस्त कमिटी को धन्यवाद दऊ। हम खेल कूदरे बधे अंपायर मान को किबा कमिटी को किबा दर्शक बंधु मान को किछि भी हमें कथाबार्ता रे किबा व्यवहार रे यदि भूल होइछि ताहेले हमें क्षमा मांगू। झलियाडी क्लब हिप हिप, जेडीएच क्लब हिप हिप, जेडीएच क्लब हिप हिप। धन्यवाद कैप्टन महाशय। बर्तमान प्रथम विजयी भावे केपीएल बॉय